idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu wa amma, coba perhatikan, wa amma panjang, jadi ingat-ingat panjang, yang bu amma itu panjang. Wa amma idza mabtalahu faqadar alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, kalau misalnya mau dipotong di tengah jalan juga nggak apa-apa. Wa amma idza mabtalahu faqadar alaihi rizqah. Misalnya seperti itu. Langsung dilanjutkan juga nggak apa-apa. Fayaqulu rabbi ahanan. Oke. Tadi fayaqulu Ustaz. Yang mana? Fayaqulu wa Nah, fayaqulu. Ya, ya. Fa. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah. Ya. Fayaqulu rabbi fayaqulu wa anna Fayaqulu rabbi ahanan. fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin fataquluna turasa aklam lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka fa'am Wajah rabbika Rabbuka. Wajah rabbuka wal malaku soffa waji'a yawma idim bijahannama Yawma idim bijahannama yawma idim yadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ya. Yaqulu ya laitani qadamtu li hayati. Ya. Wa yawma idin la tu'adzibu adzabahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ini hati-hati, bukan ya ayuhai, hati-hati ya. Ya ayya ayyatuhan nal mutmainnah. Coba tolong Ustaz. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Iya. Fadkhuli
fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah udah mulai bagus. Agak Terus ini semangat Pak tadi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus semangat. Nanti di murojaah lagi nanti Insya Allah kita putaran kedua semakin bagus. Ya baik. Sekarang saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Assalamualaikum Pak Sahraini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hujan ya. Sekarang lagi hujan lagi nih di tempat saya. Hujan. Hujan gerimis sekarang. Tapi kedengaran dari dalam. Baik, kita lanjutkan dulu Pak Agus. Pak Agus juga sama ya, masuk Al-Fajr. Silakan Pak Agus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr was-sabti wal watar was-sab'i wal watar wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamu lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad was-samud alladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina tawgaw fil bilad was-samud Fa aktsaru fa alladzina tagaw fil bilad alladzina tagaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sauta adab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mab fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wata kuluna turasa aklal lamma wa tuhibunal mala wa tuhibbunal hubang jamma. Sebentar Pak Agus. Wa tuhibbunal ma-nya 2 rakaat. Wa tuhibbunal ma hubang jamma. Oh, la-nya ketinggalan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadakkaru wa anna lahu dzikra. Kurang. Yaqulu ya Ada yang hilang. Coba diulang. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadakkaru insanu wa annahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yauma idzin la yu'adzibu Fa yauma idzin la yu'adzibu bahu ahad. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu. Yang jelas. 'Adzabahu. Fa yauma idzil la yu'adzibu Fala yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyutahan nafsul mutmain. Tadi sama waktu tadi. Bukan ayu tapi ayya. Oh ya. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Ya, alhamdulillah jauh lebih bagus Pak Agus ya. Tinggal nanti diperbaiki lagi makhrajnya ya, panjang pendeknya. Ada beberapa yang masih sedikit nyangkut gitu ya tadi ya. Apa-apa, jadi nanti terus diperbaiki. Insya Allah nanti kita perbaiki lagi. Baik, kita beralih dulu ke Pak Janudin. Pak Janudin, terakhir, kalau catatan saya betul nggak ya? Al-Adiyat ya? Coba diulang Al-Adiyat dulu Pak. Wal-Adiyati dhabha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Afalam enggak hafal. Coba dilihat dulu sebentar, nggak apa-apa. Coba wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Coba diulang. Wal-'adiyati dhabha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'atharna bihi. Ya. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Bagus. Oke, sekarang al-zalzalah. Idza zulzilatil. Ya, idza zulzilatil. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba diulang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. yauma idzi ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Ayo, terbalik. Ya, terbalik. Ingat gini Pak Jariuddin, ingat ya. Yang pertama itu fa ya, famai, kemudian nanti di tengah-tengahnya ada idhar ya. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Idhar, ingat ya. Nah, yang kedua itu wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, itu baru ikhfa nanti ya. Gitu, itu cara ngingetnya gitu ya. Baik, coba diulang. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi biar nggak terbalik-balik. Baik, sekarang coba nanti kita merujuk lagi. Sekarang kita lanjutkan dulu dengan al-bayinah. Sudah mulai dihafal belum? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Coba. Hah? Belum? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulum minallahi yatsluha suhufan mutahharah. Masih ada yang bukan kelewat, kelebihan. Rasulum minallahi yatslu. Rasulum minallahi, bukan minallaha, bukan. Rasulum minallahi yatslu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, baik. Berarti nggak usah dipaksakan kalau memang belum ini. Baik, nggak apa-apa. Baik kalau gitu. Coba sekarang saya mau beralih ke Pak Sarul dulu, Pak Jariuddin, baca sebaik-baiknya ya.
Baik, baca dulu sendiri. Nanti kita pandu. Baik, kita beralih ke Pak Sahroni. Pak Sahroni, oke. Terakhir kemarin Al-Ghaziyah ya. Iya. Al-Ghaziyah. Baik, coba Al-Ghaziyah diulang lagi, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية بسم الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Barakallahu fi alhamdulillah. Bagus. Oke, apalagi itu sekarang ini lebih gampang lagi gitu ya. Sabih Hisma. Oke, monggo Pak Saroni. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Alhamdulillah, barakallah. Bagus. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau Sabih Hisma ini sudah bacaan setiap hari, jadi lancar banget. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, oke. Kita balik dulu ke Pak Sutadi, Pak Saradi. Jadi Pak Saradi siap-siap untuk surat berikutnya, apa namanya, At-Thoriq ya, di atasnya itu At-Thoriq. Nanti siap-siap sana. Baik, Pak Sutadi. Silakan Pak, di murojaah lagi Al-Fajrnya. Siap, Pak Sutadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyab'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr allati lam yukhlaq Alam taro kaifa fa'ala. hal fi dzalika qasamun lidzi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sautu adab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu Rabbi ahanan. Coba diulang lagi dari ayat sebelumnya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam ya yauma idzin yatadakkarul insan wa anna lahul dzikra yaqulu ya laitani qadamtu li hayati
Fayawmaidin la yu'adzibu adzabahu ahad. Yauma wala yusiku wala yusiku wasaqahu ahad. Yauma ya ya ayyatuhan ayuhan ya ayuhan nafsul ya mutmainnah ayyatuhan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba sekarang ulang dari sini aja. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Coba. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa waji'a yaumaidin bijahannama yaumaidin yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yaumaidin la yu'adzibu adzabahu ahad wa yaqul wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah irji'i ila rabbiki mardiyatan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, berarti separuh ke belakang yang nanti mesti ditambah lagi penguatannya Pak Stadi ya. Baik, baik. Coba sekarang beralih ke surat Al-Ghasyiyah. Coba. Belum Sudah. mulai. Oh, belum mulai. Baik, kalau gitu saya beralih ke Pak Agus dulu ya. Nanti coba Pak Sutadi Ya. memantapkan Al-Fajrnya dan nanti mencoba beberapa ayat dari surat Al-Ghasyiyah ya. Mulai atau mungkin 1 sampai 2 ayat dulu nggak apa-apa. Biar nanti nambah lagi. Baik. Pak Agus di murojaah lagi Pak Agus Al-Fajrnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr was-saf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wassamudal ladzina jabu safra fa-nya jangan ditasdid. wassamudal ladzi jabu safra bil wad. Nanya ketinggalan. Wasamudal ladzina nanya ketinggalan. Wasamudal ladzina jabu safra bil wad. Diulang. Wasamudal ladzi
Wasamudal ladzina jabu sokhra bil wad. Ya. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina tagaw fil bilad. Fa aksaru fihal fasad. Fa'aktsaru Fa aksaru fihal fasad. Wasobba alaihim rabbuka sauta adab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kategorinya sudah hafal Pak Agus, alhamdulillah ya. Tapi apa namanya nanti diperbaiki ya, perbaiki makhraj Ya, Tat. tajwidnya ya. Itu Ya. ada beberapa tadi yang saya simak ketika harusnya tasdid itu kurang mantap tasdidnya ya. Itu ya. Jadi itu yang mesti banyak diperbaiki. Kemudian satu dua tadi yang panjang pendeknya masih kurang tepat gitu ya, masih nggak apa-apa ya. Nanti diperbaiki lagi. Baik. Coba sekarang kalau itu sudah hafal belum? Al-Ghasiyah. Ya. Coba Tat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhu yawma idin khasi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun ila min dori la yusminu wa la yu'minju. Wujuhu yawma idin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah
fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah wa afala yang duruna ilal ibili kaifa huliqat wa ilal jibali kaifa Wa ila wa ilal sama wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutihat wa ilal ardi kaifa wa idal wa idal wa ilal Tengah-tengah. ardi Wa kaifa ilal jibali kaifa nusibat. wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa dzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu adzabahu akbar Wa yu'adzibuhullahul fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Belum Alhamdulillah. lancar tadi. Baik. Berarti alhamdulillah itu hafal ya, sudah hafal. Nah, problemnya Pak Agus masih ini Pak, apa namanya? Perbedaan antara hak dan hak. Ya. Ya, coba nanti dibaca lagi, perhatikan mana yang hak, mana yang hak. Itu tadi juga yang di Al-Fajr juga gitu. Kalau ketika apa namanya menyebutkan hak itu kayak hak gitu ya. Nah, itu yang mesti diperbaiki. Jadi kemudian setiap kali kemudian juga ain ya. Ainnya mesti juga nanti kita pelan-pelan satu ayat memantapkan itu nah makhraj ya tajwid. Ya, baik. Baik. Kita mau beralih dulu ke Pak Zainuddin ya. Pak Zainuddin. Silakan Pak. Tadi surat Al-Jazalah. Al-Jazalah dulu. Ya. Ya, kita Zulzilatil. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idi ya. Yauma idzi yasdurun nasu astatali. Ya, betul. Idzi yasdurun Su astatali yurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, sekarang lam yakunil ladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina utul kitaba wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma adraka mal Ayo itu surat apa itu?
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Coba. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Salah. Coba ulang. Gini. Kita pelan-pelan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzina illa Wa ma taba jadi ikut-ikutan salah nih. Wa ma tafarraqal ladzi Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba wal musyrikin. Oh, utul kitaba illa. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba Illa. min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ayo. Wa ma umiru Umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wal musyrikin hunafa'a hunafa wa yuqim hunafa'a bukan u. hunafa wa yuqimunas salata. Oh, nah ini hati-hati. Tidak ada nasnya ya. Hunafa'a wa yuqimus sholata, bukan wa yuqimunas sholat, enggak ada nanya. Ya. Hunafa'a jangan u. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Terus apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Loh. Salah. Baik. Ulang lagi. Kebablasan. Sorry. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Oh, yang pertama tidak ada abadanya. Ya, yang pertama. Yaitu nanti yang berikutnya. Ya, itu yang belakangan. Ulang. Coba. Mana tadi? Innal ahli kita musyrikin nari jahannam khalid. Oh iya fiha. Baru ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Oh. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, sampai situ aja. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Jaza ya habis itu ya. Innalladzi Yang amanu ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul. Iya.
baru jaza. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatin tajri Hati-hati, bukan jannatin tapi jannatu adnin. jannatu, oh ya jannat. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Iya. Radiyallahu anhu wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Masya Allah. Jadi upayanya boleh. Tapi nanti masih dirujuk lagi ya. Gak apa-apa. Jadi meskipun masih ada beberapa yang kurang tepat, nggak apa-apa. Jadi itu yang kalau udah semangatnya udah boleh Pak Jadudin. Nanti yang penting semangat, kemudian nanti kita perbaiki makhrajnya ya. Alhamdulillah. Ya, jadi terus nanti kalau misalnya salah satu cara menghafal itu memang ini kita pakai lah pada saat sholat sunat gitu ya, dipakai di sholat sunat ya. Meskipun 2-3 ayat nggak apa-apa, nggak usah full nggak apa-apa kalau memang itu ya, pelan-pelan. Tapi pengen kita itu nanti kita membacanya itu dengan makhraj yang tepat ya, dengan tajwid tepat ya. Iya, jadi tidak hanya sekedar hafal ya, jadi biar nanti semakin mantap lagi. Baik, sementara itu dulu. Baik, sekarang kita beralih ke Pak Sarwani. Monggo Pak Sarwani, mau mencoba at-thariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. An-najmus tsaqib. Nah, ini ada yang lewat yang tadi dibaca sama Pak Janudin. Wa ma adraka mat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaita wa akitu kaita. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, tinggal nanti kita perbaiki Pak. Itu ada beberapa tadi gunahnya mungkin kurang tekanannya. Gunah kayak in kullu nafsil sil, itu gunah itu. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Itu mungkin diperbaiki lagi sana. Tapi udah bagus. Baik, coba diulang lagi Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, sementara itu dulu Pak Saroni. Insyaallah berarti berikutnya nanti apa itu? Al-Buruj ya berarti ya. Al-Buruj. Insyaallah. Al-Buruj insyaallah. Al-Buruj. Baik, sekarang saya kembali dulu ke Pak Sutadi. Pak Sutadi, silakan coba di murojaah lagi Al-Fajrnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wa syaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq yamluh allati lam yukhlaq Allati lam yukhlaq ya lam yukhlaq mithluha fil bilad. allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Asamud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna bil autad alladhina taghaw fil bilad faksaru Wa fiha thamud alladhina jabu sakhra bil wad. asaba ya Ya coba diulang lagi. alladzina taghaw fil bilad Alladhi. alladzina taghaw fil bilad Alladzina taghaw fil bilad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sautu azab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu rabbuhu fa'akramah ammal insanu idza mabtalahu
Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramah. Oh, robuhunya ketinggalan. Fa'ammal insan. Insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Ya. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Iya. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma kalla Coba dulu. kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Oh, sebentar. Ulangnya coba ulang dari kala yang pertama dulu. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turas wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yattadhakkarunal insan wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa ammal Fa yawma idillah. fa yawma idillah yu'adzibu adabahu ahad wa yusiqu Wala wasaqahu wala yusiqu wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nas mutmainnah. Sebentar. Ya, panjang dulu biar kita pelan-pelan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki mardiyatan Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, berarti tadi problemnya masih di fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, belajar diulang-ulang dari situ dulu nanti ya. Sama kemudian
yang dua itu memang panjang, itu nanti terserah mau dipotong dari mana nggak apa-apa. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah wa yaqulu rabbi ahanan. Coba diulang-ulang nanti dari situ, ya kan? Jadi sebab apa namanya, titiknya tadi mulai melemah tuh di situ. Jadi yang lainnya sudah bagus. Kemudian tadi yang apa namanya, hampir di belakang itu yang agak tersendat kan di mana setelah waji ya. Setelah waji itu berarti waji yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, itu berarti ada titik-titik tertentu yang memang itu lemah, coba diulang-ulang gitu ya. Jadi itu yang kunci untuk menghafal di situ. Jadi ketika kita merasa lemah, justru kita coba diulang-ulang gitu ya. Coba sekarang sekali lagi diulang dari fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Nah, tadi kalau Pak Sutadi suka berhenti di situ ya. Oke, di situ. Coba ulang. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah Ya. fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Bentar. Kuncinya lagi. Kala yang pertama itu cukup 2 rakaat saja. Beda dengan kala yang berikutnya, ya. Kalau mau diwasolkan itu cukup 2 rakaat. Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, kalau yang yang di bawah itu ada nanti yang kalla ida, itu panjang kan? Kalla ida tukatil ardu dakkan dakka. Nah, itu beda. Kala yang pertama ingat-ingat, kala yang pertama itu cukup 2 rakaat karena setelah kala itu mat kala lanya itu hurufnya ba, ya. Kalau yang kala yang berikutnya itu hurufnya adalah hamzah. Ketika mat ketemu hamzah itu pasti jadi 4 harokat, minimal 4 sampai 5 harokat. Kala idza nah itu kan hamzah gitu ya. Itu cara nyiriin atau niteni gitu. Baik, coba diulang. Kalla yang pertama, kalla balla. Kalla balla tukrimunal yatim. Wala Ya, wala tahuddu wala tahadu. tahaduna ala tu'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa waji yauma idim bi jahannama yauma idin yatadakkarul insan wan na'ama
anna lahu dzikra. وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذبه عذاب فيومئذ لا أحد يعذب. Coba tulang. Fayu'adzib. فيومئذ لا فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب ya فيومئذ لا يعذبه bukan أحد yu'adzibahu. فيومئذ لا يعذب عذابه ada kurang ada. فيومئذ لا يعذبه bukan فيومئذ لا يعذب عذابه فيومئذ لا يعذب عذابه فيومئذ لا يعذبه عذابه bukan dibahu. فيومئذ لا يعذب عذاب فيومئذ لا فيومئذ لا يعذب عذابه فيومئذ لا bolak-balik Ustaz. Coba dibaca dulu, baca dulu. Fayaumaidzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fayaumaidzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fayauman la yu'id. Ada malnya. Fayaumaidzil la. Fayaumaidin la yu'adzibu 'adzabahu. Ya. Fayaumaidin la Fayaumaidin la yu'adzibu 'adzabahu. Yu'adzibu adabahu ahad. Coba ulang. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fayauma idzil la yu'adzibu adabahu ahad. Coba diulang lagi. Fayauma idzil la yu'adzibu adabahu ahad. Ulang lagi. Fayauma idin la yu'adzibu adabahu ahad. Coba sekali lagi. Fayauma idin la yu'adzibu adabahu ahad. Nah, wala yusiku wasaqahu. Wala yusiku wasaqahu ahad. Tanya 2 rakaat, Pak tadi. Wala yusiku wasaqahu ahad. Wasaqahu jangan wasaqahu, bukan, tapi tanya 2 rakaat. Wasaqahu. Wala yusiku wasaqahu ahad. Wasaqahu tanya 2 rakaat. Fa. Wala yusiku wasaqahu ahad. Tanya kurang panjang. Wala yusiku wasaqahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Coba wasa. Wala yusiku wasaqahu ahad. Nah, tanya 2 rakaat ya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Coba sekarang diulang lagi. Fayaumaidzil la yuhadzibu 'adzabahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Fayaumaidzin la yu'adzibu ada. Fayaumaidzin la yu'adzibu adabahu ahad. Ya.
wala yusiku wasaqahu ahad. Ya, Ya ayyatuhan nasul mutmainnah ya. fadkhuli fi Irji'i dulu. ibadi. Irji'i. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli Fadkhuli. fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, oke, alhamdulillah. Jadi itu ya Pak tadi PR-nya tadi mulai apa namanya diulang yang lebih bagus lagi ketika fa'ammal insanu idar ya fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Mulai dari situ hamba tadi itu yang masih tersendat-sendat setelah yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nanti coba diulang-ulang seperti itu, nggak apa-apa, yang penting nanti ulang. Oke, kalau itu tadi masih belum sama sekali ya Pak Tati, hal akan hadis belum ya, nggak apa-apa kalau gitu Pak Sati diulang-ulang dulu itu lagi Ya. apa namanya Al-Fajr ya sampai ini. Mungkin Baik. lancarkan dulu ini baru ke sana. Ya, baik, bagus. Tadi tetap harus punya target ya. Nanti itu mantap dulu baru nanti Al-Ghasyiyah. Ya. Baik. Oke, Pak Agus sekali lagi coba sekarang Al-Ghasyiyah saya pengen dengar tapi setiap kali ada kesalahan langsung kita koreksi ya. Baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiah. Bukan khasyiah, tapi ya itu. Ghasyiyah. Oh iya. Iya. Hal ataka hadisul ghasyiah. Wujuhu yauma idin khasi'ah. Amilatun nasibah. Kurang. Lama gunanya. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Oke. Tasla naron hamiyah. Ha. Nah ini, makanya problemnya kan ha sama ha. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Hamiyah. Coba diulang. Hamiyah. Ya, ulang dulu. Tasla naron hamiyah. Ya. Tusqa min ainin aniyah. Iya. Lisa iha radiyah. Laisa lahum. Ada yang kelewat, Pak. Coba. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Oh, dari ini kita seorang enggak? Nah, Tas. Yang paling nyaman,
tasla naron hamiyah Ya. tusko min ainin aniyah. Bentar. Yang betul Lupa tadi. tuh. Terus komin ainin. Habis itu bukan ain lagi tapi hamzah. Terus Hamzah ya. komin ainin aniyah. Tusko min ainin aniyah. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dori. La Min yusmin. wari'. Coba diperhatikan. Laisa lahum ta'amun illa min wari'. Ain. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Ya. La yusminu wa la yughni min ju. Wujuhu yawma idin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah laisa lahum La ta'amun tasma'u. La tasma'u. la tasma'u fiha lagiyah Ya. fi fiha sururum marfu'ah Fiha ainun jariyah. fiha ainun fi fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa namariku masfufah wa Ada lewat satu ayat. zarobi Wa aktsabu wa akwabum mawdu'ah. masih 5 Pak. Coba ulangnya dari yang paling nyaman apa? La Fi yusminu wa la la yus la yus la yus la tasma'u fiha lagiyah Oke. wa namariku masfufah wa zarobiyu Salah. mabsusah. La tasma'u fiha Balik. laghiyah. Coba ulang. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha lagiyah Fiha. fiha ainun fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa aqwabum maudu'ah wa zarobiyu Wa mabsusah namariku masfufah. wa namariku masfufah wa zarobiyu mabsusah Wa zarabiyu mabthutha. wa zarobiyu mabsusah. Jangan dipanjangkan, tapi ditekan. Itu ya-nya kan suku apa? Tasdid. Wa zarabiyu mabthutha. Wa zarobiyu mabsusah. Iya. Apa yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir innama anta mudzakkir. wadzakiri Wadzakir.
innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir Ya, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul azza akbar fayu'adzibuhullahul azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. ya tadi itu ha ya, bukan ha. Saya Tsumma inna alaina hisabahum, hisab ya, hisab ya, dihisab. summa inna alaina hisabahum. Baik. Oke. Nanti terus merujuk lagi ya, bagus ya. Perbaiki lagi bacaannya, makhrajnya. Tapi insya Allah secara umum memang sudah hafal ya Al-Qaisiyah. Jadi nanti insya Allah lebih gampang. Tinggal perhatikan, baca satu ayat sampai melekat banget, kemudian baru dihafal ya. Ya, Baca per hurufnya. Hal ata ya. Hal ataka ha. Lah ini ha. Hal ataka hadi, jangan hal ataka hadi, bukan. Hal ya. ataka hadithul ghasyiyah ya. Pertama tuh syiyah ya, pakai iya, jangan bukan pakai hamzah ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi itu nanti dibaca dulu sampai paham betul, baru nanti dihafal gitu ya. Gitu caranya. Baik. Sementara itu dulu Pak Agus ya. Baik, kita mau beralih lagi Pak Jainuddin. Silakan Pak. Diulang al-bayyinah lam yakunil ladzi. Ayo. Wa ma adraka ma qayyimah. Apa lagi? Wa ma tafarraqal ladzi. Ya, itu membalik lagi ke ayat pertama. Baik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itulah ininya, dinamikanya kalau kita sudah sepuh-sepuh begini cara menghafalnya. Enggak apa-apa. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Iya, betul. Ketika kita praktek sendiri memang agak susah gitu, nggak apa-apa. Jadi itulah seninya, nggak apa-apa Pak. Jadi kita temani kok, kita temani. Jadi kita pelan-pelan, ya. Ya, sampai ayat 5 aja dulu. Ya, itu lagi panjang tapi, kan? Nggak ada nanya, nggak ada nanya. Ini cirinya al-bayyinah, nggak ada nanya itu. Ya, awayuki mussolata hunafa. Nah ini dari tadi Pak Janudin yang salah itu. Hunafa bukan u tapi a. Hunafa a ya. Hunafa wa yuqimussolata wa yutuz zakat. Oh kan ada nanya lagi, nggak ada nanya. Langsung wa yuqimussolata wa yutuz zakat, juga nggak ada nanya. Jadi memang kalau kita membaca Al-Quran kan kebanyakan wa yuqimunas sholah gitu ya, wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zaka, ya tunaz zaka. Nah kalau di surat ini nggak ada nanya, nggak ada nanya, dibilang nggak ada nanya, hati-hati nggak ada nanya ya, nggak ada nanya. Jadi hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, jadi nggak ada nanya sama sekali, nggak ada doanya ya. Kalau memang di beberapa ayat lainnya kan selalu ada nanya kan. Nah itu kali ini nggak ada. Baik, diulang. Nah, alhamdulillah. Oke, sampai situ dulu Pak. Jangan dipaksakan. Memang jangan dipaksakan. Jadi satu ayat sudah mulai panjang-panjang, itu satu ayat beberapa jam itu udah bagus gitu ya. Jadi itu nanti terus dimantapkan makhraj dan tajwidnya gitu ya. Baik, saya kira itu dulu, ya, Pak Sahroni. Alhamdulillah nanti Pak Sahroni terus coba melanjut ke Al-Buruj ya, Al-Buruj nanti tapi nanti kita merujaah lagi. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini malam ini ya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya.
Baik, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan Pak Tati, Pak Agus, Pak Jainuddin, Pak Saroni, atau ada yang perlu disampaikan? Silakan. Baik, Pak Sutardi. Cukup udah. Ya, jadi Pak Sutardi terus murojaah Al-Fajrnya, gitu kan? Pelan-pelan nggak apa-apa, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jadi yang penting tadi yang saya sampaikan, kira-kira mana yang sekiranya belum dikuasai itu diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus ya. Pak Agus sudah mulai masuk Al-Ghoshiyah, nah, jadi memang hafal tapi masih banyak makhraj dan tajwidnya yang kurang tepat ya, Pak Agus ya, itu nanti terus dibaca kemudian baru dihafal gitu. Pak Saroni sudah sangat bagus, jadi nanti terus insya Allah melanjut ke surat-surat berikutnya ya kan, insya Allah terus kita istiqomah ya. Sayangnya Pak Abdul Akhir ya, teman kita yang lain selalu berhalangan kalau malam gitu ya, agak susah gini waktunya ya. Jadi insya Allah nanti bisa menyusul kemudian. Baik, Pak Saroni ada yang perlu sampaikan Pak? Sementara belum. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Ternyata sebentar lagi nggak terasa sudah puasa lagi ya, Ramadan lagi. Ya, udah. 3 bulan lagi kan. Ya, udah nggak terasa. Semuanya udah pada ngumumin gitu ya, ngumumin ya, udah perkiraan udah jelas tanggal 17 sholat raweh kan 17 ya. Insya Allah ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak semuanya, Pak Sadi, Pak Agus, Pak Jainuddin, Pak Saroni. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamit. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama.